Bakit ka nandito kay mami? Ha? Nahiga si mami dito. Sam. Sam. Shh, ba't nandito ka? Ba't nandito kay mami nun? Bakit nandito ka? Ha? Bakit nandito? Manay ko kay mami. Manay. Hi. Hi. Manay kay mami. Oo, bait naman yan. Hi. Super bait naman yan. Bagong gupit lang kami. Bagong grooming lang kami. Tingnan nyo naman, oh. Kinalbo namin. Wawa naman ang baby na. Kinalbo ni mami yan. Oh, bakit naman kinalbo yan? Ah, bakit naman kinalbo? Hi. Hi. Bakit? Bakit? Hi. Samsam yun, oh. Ay, Samsam. Oh, dito yan kay mami na lang yan maslip. Hi. Samsam. Hi. Bakit? Hi. Oh, say hi, ano dito, oh. Say hi dito muna. Doon, hi, oh. Doon, oh. Apa? Mami rian? Nga batang si mami? Manakdek gid. Ano kay mami yaw? Ano kay mami? Hi. Hi. Ano lang, dito lang kay mami lang. Patabi lang kay mami. Oh. Hi. Hi. Okay na. Wala natin ang baby namin. Yan na yung baby ni mami na lang. Baby ni mami na yan. Huwag na lang yung baby ni mami yan. Huwag na lang yung baby. Wala na. Yan na kami. Okay, bye-bye. Doon, bye-bye dito. Dito sa video. Doon, bye-bye yung. Bye-bye. Bye-bye. Alis na si mami. Alis mami.